السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Mhono waidi zifami zangu no mjini hatu ni Komori pia ni jamaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyo harumwensi ya Komori no wa Komori ne vahanu walio idi njema ya hairi miezi Mungu yajaidie ya amani je harumwensi ya hatu insha Allah ta'ala biidhnillah karim. Bawodo muhimu avanyamwadi saizu nanzona bebanu ngamanzo ndongoze oshababi wa Komori mbavi armam na parenthèse mtiti manatina ukamleha ku mjufana na parenthèse wa haraka ngamwarongoze ni wambie ndongo nzima. Un jeune, un espoir. Gamre Jésus. Un jeune, un espoir pour notre pays. Un jeune, un espoir dans notre pays. Ça veut dire un siyahatu. Yona hutajifu ni mashababi. Imana yonde avenir ya hayo. Engebe namtafadhal msije mjikutsa mbwiri mjitia fijo mjitia mbalabala wa ujangamiza bure. Namtulilie ze roho za hanu msije mtilo fijo na fijo hata mbabaiha mwede mjangamiza. Mwenyezi Mungu najalie ye amani jarmansi hatu. Sisi wa Komori na Tanzania refikiri njema riudensi ya hatu rebalie ya amani jarmansi ya hatu. Rekaza lido do pouvoir rekam rumroji ujoka huja apre shana rejezensi ya hatu harumejinite ya kanyo emesajinu nga muyereyo ya gouvernement ya Komori nga muyereyo ema opposition wa Komori na mtafadhali banga msulinye ndongo vano zendongo zisulinye uhinda ni mashababi na mwelewa njema ukana presida ya isa proklamewa mkai president yabo kabatsi mrujo shida ya mto haruma shahirisho
nardoka clair tije rirumishiwa de maana bakani mashababi shababi mzima yo espoir ya hensi ndo tujja manipilewa wadi wanje mbala hapo hata mruhanga mizero ho yahe bure ba banozilio leo kaziza uka retowe president Azali au pouvoir haini zavira izo miezi mudi azifanya miezi mudi ya rebelia ya jarahensiza yao haini izo miezi mudi wajuu decide ya hesuiti lezijofanyishiha na rejei amani ya hatu na rejei harma she imani shahatu shahidini ya hatu nu aminifu wa Mwenyezi Mungu. Mimi ngamfanywa analizi ya kirai ya Mkomori, mimi si politicien. Leo wajuishi makalimanu wajomba ukana ai ewola jana tsambaje ulengwa mbojao tizamba nje manje mabala. C'est vrai tsamba mwafanishia section fortune mrujo wa urongo wa hilo kiraiya. Mrujo wa urongo wa mrotsa par exemple embargo ne amani jarmensi eshanibe habala armwe manifestation ila ide manifesto ya mwando sidazi nuza vira tsida armwe manifestation nzima do wakati majeshi wafanye errori watire harmwe balereyeli yabotse de kirai ya Mkomori ukana walazi la zavira ikoni zijokazi ni hundu basi jumkini ziviro mjino hatu jumkini ketsi mri hayabo jeheli boko ziparuni hunda Komori shamjodoza mbao osoniho yoba vir yavira sonti piari condamné de mana ndabala na kadana condamné zenongo zila nezenongo na haba tizaba c'est le situation heli yakaya tizaba numjukanga mina haki nunga mjukana gouvernement ngo jokana uimru shababi ya jaban yakaudai haki ya ha error ya vira msijemriti armwa fijo na mbalabala na hendrini ya ukaba nugo nafanya video ile na habajau parce que banu sisi wangazi janga singo juhara bandongo baisha kajafanishiha au kazina kufanishiha mimi bona fanya video ila sijemwa bakabo bahi ban leo ngamwandwa tsinguna bakaba kune tsede komori kamyezi mngwani be mali ne bie amjonda Komori nunga mjukana gouvernement kenan tabisha na ndongo parce que wila raia mru shababi ya henda dai haki njade ya mru njambe mru jao njamba jao no hata tsipara Komori wede mtsuje bashika jafanishiha imana no para hindu kamndroza mwana hafanya naye mndwamba hindu ndrejo ha hefamia mndonda mbia mbaba no la mbaba ya jujorenga mbuda au ya arenge makalima mrongo zembwese wala mwana ingepeze ndongo na zambazila ila haki ndotsi jartra duze ndongo zindwaji dukatsi reje ukana wa Komori do waone mtsuje wende wawambie warongoze mwana hao au wana wa hao esale amani jujwa huja harmensi ba mwana yo jofanya error shaika haparwani wala wanru waduhazi hawila fami wahadisi nae ba yumkini harekonesila error au hanu kabansi fanya error shalem tijimna bakabo na behella ya bubahi bala jau bala kikingu juko fenjao bala zalingu juko fenjao banjao na mrensi ze paniki baba nyinyi wani de msingo jite paniki ngabondo watanga katsuha bwane gouvernement katsurdani ngamsingo jamta paniki hunu njamtsambaza hunu pia kabatsi mrulana duranda Komori
ngame wandu wengi wakarma manifestation wangu Komori ngamina hata wandu ni wajuao ni wende Komori wareje kwa jatabishio shaizo na nzunambe na mkerad nsijele umrenge Facebook na hendeni mdea mndu mwamba kaya yabubu mwade ya mndu yemdunge na usiunani mja mndritia si wa Komori sonsipi yabo hari rakadarada indongo ba leo jorenge Facebook au hendeni hade ya mbaba dukumani hamdea ukana ena mbanku unajauna hendeni yabwezi njin suzamba yabwatange mimi lukumani ubana du parse mndu woti jumde mamabi namkirata ndobi atukubali kamba bahatso zingaroba hatso dode ziwahilini au yanjilongoni yabwezo hendeni prive mwanjia yoti siasa yoti politiki yoti ndongo hata dokamjia mjia war mavi prive ya mndu mde ya mndu urudi mjoma bakawla mndu ambeka mwadu Komori mjumtabishana no yawe mndu ngena haki par contre leo ntisurikana mndu bahi atwenda mu manifestation atanono hazamba kanga mashababi walo armenti ya Komoro ya Faransa ino bukungwe ndao wadaizi haki za hao bas na wao washababi wao parmi nami wanaenda mu manifestation ila tikadana dai haki ya hensi ya Komori ya ho shababi wa Komori parce que simwambia ni njema shababi mzima yo espoir ya hensi ingebe yabo unono no sujan na avenir hensi ya de mashababi abo il faut wa conserver how kweli donc ngamono ndongo zinji ranze kuna darme manifestation ya mwadu ila de manifestation ya mwadu sha video itolwa après yaba ha zindongo za degenere duwa toa video sala wakana siralie damina wanru bokungwa degenere wabaha ila de manifestation ya mwadu ya husu zetiri za hebali reyeli tizamba bala ukaze tiri za hebali reyeli za kugumishiha Komori yo erreur nsuja banunje ni condamner mndu shayo erreur jeli bokuzo bira mala hunji shayo erreur yafanyishi harmensi yakobidi corrigewa donc tsende bala hautsaha erreur yo corrigewa itijobira tena usiku wasaya na hiyo hata gouvernement ngwazi juwao azali kajaka Komori yehindrini fanyishi hange hakahuja zinungo hizo donc na mkera dileo ntijemrenge video ya hangu mwiti harma fe politique batizamba bala ne gouvernement ngio clair ngo juwa kana njabando ngo za kipolitique si wami tizamba kadozi nji harma video kana njaja bala ha politique si ka clair eza saya hautsahe amanije hautsahe mashababi wa Komori muelewe sisi mashababi ya Komori ngabo juja wakritike video yangu yonsi na ngona droit parce que le problème idio leo ngamju fanya video ni tiar mwa Facebook au YouTube kanga bwandu wenda warema ila video yabunga mjutsi hausiu ngengo heyo siuje ndru accepter critique et critique ça permet d'évoluer et quand accepter critique yonda ile ambayo demokrasi shekani wakati ujo kristikewa wanzu juse emihono wane yaweda ile ambayo kana leo wandu ni mtu atsingo hamba azali nge dictatori na bano dictatori ngarutsinguru mishia wasi bano tangeri kana mudu kina hendeni hunu nu Faransa
elino nauze ngo zibirao nga wajozirumia na mkera dikale u wake wandu wajarmwe manifestation mragresewa ngiawe difference lo hunu na komori dai kale bahari tika komori au kale u tika damina azali tiro ha par exemple arme gouvernement tija faransa yabu bandi ati paruka damina azali yabu ntina droit d'arme manifestation ngenga msuma bakazali haze manifestation komori mja hunu wa mabunga mfanyo ndongo za demokrasi ngamzia wa droit d'arme manifestation ngiawe difference dai kam karat na mbaina mjuhe ni majweni mfikiri njema rsijeri hada lo artilo arma mbala mfanye mna description mtiti azali hajo pouvoir hajahamba mudu afanye assise wandu wakubali pia uka la plupart de l'opposition kwa jenda armaze assise hizo atazali armaze discours za heye uzamba ukatifanya assise kwa jaja wafanyishi ha referendum kamjenda azalie uzambati na armaze discours ka tifanya referendum kwa jaja yorenga ta exemple ya taxi na musheze discours ndo waja votewa après référendum une nouvelle constitution ngamwendo haraka rielewane kabanu si majoni wa komori stimala aba ngelewe kasiti malaba ngasivanu ngarjua ngaranalize emana ndongo leo des vidéos circulent tije munda de kabanu midaba institution politique yotsatsi analyse ranzi hale ngami tranquille pour faire un référendum comme gender yo droit hizi ndungo zasikubaliwa abaha ila referendum uhari humoni mweli buku lanzi he referendum yamba ngabduko ruwavoti leo kartina besoin mrende science po yafanya science po ngimdu ya shidia elewe ntije ni opposition message ngamwe opposition mjaba ha hanzam hadaye et jeunesse ya Comore hanzam timbala bala harma et jeunesse ya Comore mu divise parce que comme dire que soudé rende vers hani gouvernement jojabanu riwane ze haki zatu intelligemment jeunesse du avance ntia tu du avance charti dire quand tu vas nous rebloquer basse helin donc anzani di haraka parce que leo usikwai shaba nuzinunguzinu bandi yabo kestum na unazi video hili ya tilo na zinungo sistamili intimize tsumuranzi ije referendum ibiri harumwe referendum ya constitution ya dunge referendum il prévoyait vote élection présidentielle ngebo mwatsu henda haruma exercice mwatsu henda haruma referendum
ngebala mkubalika ya argument mwaifanya ila yokana parce que tanga mina wanama na sana izina banga wanama wakomura na sana hadisi damina wazijuao shale unga mzambu mwanzo mrumili video yangu siwambia ukana sijemri hada ka ikamwede mparticipar mwaze votizuna azaliha hunru yabo kamtinazo hamba hani mndu opposant ujondaru mweze votizinu yabo katinazo hamba maudu yabo ifula hohwa leshingazija infule yabo hohwa kamtinazo hamba leo ahinri zenungurjo hamba dokai amanije rendeze biwe emanije non fikiringe johuja insha Allah shanrongo za voti mtijie mri hada ya banu mrideji banu hata mri tournise hata mri tambalabala si jeunesse comorien si singar douans arrêter vers l'avenir abaha donc nam reprenne haini mru wa opposition ya participer harmaze voti ya buduka hakubali ya constitution sijimrede de malab gamjele zonje manjema emana kubali constitution hindi d'avocat votizo emana ware wa voti zila ça fait partie de la nouvelle constitution sijimrede de malab ukabanu ngamtoa slogan argument joka ujazirende kaziti hata valide même communauté internationale kwa si valide même union africaine kwa na ushida wa valide argument ya hanyu moirumia na hizo tsambara nzo mwandoni ngami parmi no wandu na para wandu ma opposition ni wajua unawaambia kana mfanye hatware mtsede har mwezi vote kanga kolinga manzo mfanye argument maudu sheika mwende msijimri kase sheitwa maudu ndodomba ka balaja wala ange azali wala jaula jaw non minsi politicien wala mtsiarma politique mambo haki hau sauver jeunesse comorien hau risauver ingebe mwende harmaze voti ye argument da inu dio mairumia ngarendao harmaze voti bayo de solution ya ushidarto yazali harmwe pouvoiri ngele ubo voti wa vofanywa referendum. Le référendum est suivi en une nouvelle constitution. Mzihara yao. Harumwe constitution ya nyumeni constitution ya nyumeni. Wa programme wa voti. Mjuhano tsiba mwenda harumwaze voti. Shabunga mjumrambie kana vanu tsikubali inu parti ya constitution yonesa ukangabo voti. Shanje kubali constitution. Et argument yongo juka shirumi harumwe communauté internationale. Au yavu wazurumi l'estima shababi wa Komoro. Rutar mbalabala na mrensi ni opposition ma participer moi vote msam participer mkubali nouvelle constitution ya budu kam samjia harmaze loi azali ya sayazi vote ya nouvelle constitution muzikubali pia nyondo ma participer moi vote kam na ujua dar ma constitution mrede hamasi malabani mashababi wa Komori mfanyukana mjia ma constitution mrengeni parti izo manzao izo mtsohanza mrejete ngebe msijimrimenye si jeunesse comorien ndutsa mbalabala yabwe fula sa hohwa harmwe point yo parce que bana bahanga bu point ndwaji mkabu mabahata constitution referendum ze assises zo pikara zikubali chamwede mkanza mle shila shahula sha préparer une constitution non des votes parce que mbadi ya ifijo kana heni mdu mwanzo yake presida heni mdu akaona kana ngene espoir yo kango yake presida shaka mja pense wakati yo ka arriba nga pour venir ya happy donc namkerat kanga bushababi wa Komoro ya jusa vua na mrongozi gouvernement yamba ukana banzi ngozinu kabidi zivirejao wake difference
mtafadhali munshidie ula mtu mshababi mkomori yatude ya mrusha ya juhamba kana nguda ye haki yahe ya hundre hazi ya hundre avancement ensiende hawa ataratibu mumpermete ya rongo mwe ya tsoje exprime ya mbezila anzao ngamjojwa ukadre bashi ngapo manifestation ya vunga mrongozo serikali en même temps ngamjojwa ukadre ze manifestation za jubira Komoro amajuzi mwa kadre manifestation ya vira ya hema journalisti e journée spéciale ya he presse ahindri eseila haini shababi kana ndongo muni ya jiazabe kimastehi par contre ngam précise kimastehi shamdwa tsijamba politique ya bungu de yomdo politique ge jamba mrende anje mrungoni ya mdeye na mtafadhali hatosila mu hatu kuja permeteze ndongo hizo leongo shio mwanamshi shanga mkontinuerance yo de banyendoaji yo joko clôture aba mwenda rumaze vote mwende nyoti pia mpoze ze candidature za hanu mwende nyoti pia mpoze ze candidature za hanu sha avaya upoze ze candidature hizo pratiquement 100% ya hanu mkamfanya zi diskuru na zi interview mwamba ukana ze voti zinu ngazendo za hibwa ngebe mtijimri hadasiwa mashababi ya Komoro Rijariji hundu Buhari entre nyinyi opposition ne gouvernement redera ngamiziwa ne mashahatu nevi ya hatu na ni mrongozoni nyinyi mashababi ya Komori na mlamhe donc ngamambo mzishia njema njema mzamba njema njema tumjazisha mzamba njema njema d'après analyse za hanu kazi voti zinu kazi ndo za hibwa ngibu mwese mwana analyse parce que banu wabire erreur sinji bomwe se mwana analyse mwa kazi voti zinu ndo za hibwa ngemani ya matsuzi ya nakabula Henry bokoza analyse za hanu pia zisa zihansi kana ze voti zinu kazi ndo za hibwa no haini mrungene la espoir ya ukana ubesenga minechance ya huenda nake president efikira hiyo ya aveugle pia ya makandida kamjaka ushida hata makabazima mwatanganyiha donc hiyo imbaliane aruma échoué efikira nzima ya ukaa mimi yani mtu unakaa mimi diwanzo na president imbalia ni nyoti pia mwede mweshuwe yode différence ya kaya ya opposition ne gouvernement parce que gouvernement yamba ukana azalingo ndo ya hundre ijitsanganya yamba azalingo ndo ya hundre yode gouvernement hali afanya nyinyi opposition mjitsambaza kabati ya kufikiri bazima mu mafikiri bazima shamwe mdungu zifikireza hanu ze systemweza hanu mwende hata mweshu ngebe leo msijimriti harumwa fijo mmenyo shababi wa Komori wadi unji harumwa mbala wa jivura na wana na fijo na hindini shababi mkomori lamuha wade espoir ya Komori wede avenir ya Komori e ka khufuma udu ya weter Komori nge jolila haini shababi mzima ya hafa baisha tsukufa jaw yo perti ya hensi ya hatu ingebe shababi Mkomori jioni kana wewe de avenir ya hensi ya hatu wewe de utungeza wensi hatu yenshi stahamili roho yako
uombeze dua Mwenyezi Mungu ngujo riva sonti pia simashababia Komori la muhe stahimili sinauja bando toa ayashayu hata Mwenyezi Mungu wae hambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukana subira transmet amwambia transmete sha muhimu ya subiri eza dungapo Mwenyezi Mungu utofanya ngepe usilamu hatu na stahimili zero za hatu kama Mwenyezi Mungu hansikaza lido jokande sensi hatu kabati mtu joshida mshanje ezi chanje ngozo ekaha Mwenyezi Mungu hansukana azali ngena mudata wa urume ensi ujoyuruma atu wakati muda ujohuja ye ujoka ujabu Mwenyezi Mungu ujo decide tena donc izo nabawe diskurunu ya leo heli ndongwa wa leo inu ngeanza ushabibu wa Komori mjue ruwalo Faransa ruwalo mahala pia uswani walo Komori donc abani opposition mwende harmaze vote ula wizi mwaka wamba ukana ngoduka ufanyishia ngamomba ufanyishia genyi mndu mojo kan ngabondo wahibwa ndrongo samahani ben sina battery nyondu mojo kan ngabondo wahibwa vote numa heda zila vote ko lizinda za hibwa ngabo fijua hinda woko kamro ono kana ngabo mrutso yuju ya hibe mba hindu mrum ziara agenda hibe woko sa ujwa kamo do ya hibe shehindu shahode humdungu hata hende haidishi la hindu henza hahidi henza he ngaba hadu wanzuji wabekana no na bo humuno na kabula kangondo yarangeshi la hindu haizu mambao yonda ila argument wiyo mwayamba ka ngarendo harmaze voti shakarja kubale constitution nsirende ushababi wa Komori malaba ranzu wakati mwatukubali assise referendum constitution kabja ka voti za ukamwende basi Islam kana opposition mdorongoa shawaba hai fulaisa howa ingebe na mkiradi na presida ya sa proclame wa kabasi mtutushida mtoya ezabidi eza satsena na kanzanzi sulinye bana na mkiradi baishidi andu ya mndu msa ngaruharu musilamu bashidi andu yo mndu mruka mfanya serikwe mruka mtia haru serikwe kahafu udua rose na mkerabi baishelewe tsihulilie mwana wahaho ishiandu na mushiendo normalement muslimu hatu yabuta ulwandu yiwaha uswafi keje ko bidi musuhetela mor aba hamwende hata ngamwamba mdo hambe handani kana banu yimbe senge mwade ngujoka ufa banjawo izo mdu jokana emete dutu na ndongo shalonga bwandu wa hatika dukai mdu ya afe ngomba uze duwa ya mdu ya afe subhanallah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim
atiandu yuwahi mrutu abakalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngebe mndu atijado hima yambangi ufanywe manifestation ya renge janaza ya dhumani ya mndu kai mndu hafu au ya mwombe kai mndu hafu wamengo somodua kamizi mndu tukubale dua ngubale dua ndai mizi mndu kausitira mwandu mwindi mndu waona kahati ya mwanadamu roho hamba kamra tuwe roho ya mwanadamu mndu atuombe dua bayo midnight ya midi njo hito usubuti wombele mndu kai mndu yafe netukandu shezu kazifanyishia ngebe msijimrenge video yangu mdo yurumia betu kija destiny wana mandunga mandiso la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim gamzilani zinogoizo note de manifestation zima ya mwando njareja ma manifestation tena parce que njeshi bali ali la vahansena izabidi namkeradhi ya slogan ya hanyu mwabao kamna ushinda mumtu ya zali yawo ekatsidezi ya Mwenyezi Mungu ze communauté zenongo pia zisa zipase na hendenia kabati mndu joka ujaya supene kwa kisoswa msije manipuler jeunesse comorien ndi angamia mwanika espoir mwanika faux espoir kaubidiri tsanganyia abaha wafanywa apeli rihadisi ya amani jarmensi President Azali hakanza ketizamba njema harumwe opposition raze votize jari warhare jeka asi President Azali ngonzo yake au pouvoir ya jimentene au pouvoir komo nyinyi wani iheli mwaendaze mbioni mndo kafanya hendenia individuel matushida mwatsanganyia hokanga mwana na President Azali harumwe voti mumshinde parce que mbesenge mtsanganyia mjukana fikira ya jukande hule ne yaha chaka mjeshida mwafanya ndo kaenda faida yaha yode ile President Azali yaenda ba hindi ha faida yaha hindi ha wana hindi faida yaha quel que soit issu chaka nzake au pouvoir aba ha il est consolidé au pouvoir ya wole ou ya le consolider au pouvoir la jeunesse comorien ngasi na président pour l'instant proclamé wa armée monde entier ya fanya uzi voyage ndo mahala pia ya do harmwensi hatu ya rumao na rendeze biondi zona mabiao ni rihadisi kama mshababi ulo komori onzo afanye manifestation ya mbandrongo zimhozao si ça doit aller jusqu'aux manifestations parce que jomkini hata wake ngabo solution zinji chatsina uzinji yabana ke gouvernement mkubali ula ushababi waambe zila ndongo ndo cadre manifestation zinungo zambwa jelis viral mazen season tipia yoti faiblesse yo hamba critique na critique ça permet un pays d'aller à l'avant parce que mdungu joshi arma manifestation zi discours za hoandu ekawandu walona kili watwenda wade wandu ndu tire conclusion parce que vous aurez toujours un élément positif pour permettre d'avancer. Donc na rensi yabaha rendembi yo ritsanganyia rivendera mafikira ya amani rejar mwensi hatu ya ujoka ukazali ya kiazali ya ujoka kati azali ya tikiazali shawa tikewa jafijo ya ukamru adotu la janazani ya uyombi wadu wa ukayafe ya uinde nesi de suite hau wala jagresewa wala fanywa jawu ya redeje namkeradhi de part et d'autre rinjie harmwe amani harmwe zenzia zaki amani umusizoni na nimwambioni ukana na mtafadhali ni wanasho hatu wazaza hatu parce que hanywa
ndongozi wao hanywa ni hamrum zade na zuru hanywa mrume